तालिबान की जानिब से सख्त नताइज की धमकी के बावजूद तुर्क सदर नेटो अफवाज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बाद काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन उनकी वाशिंगटन से कुछ शराइत हैं। Diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alır. सबसे पहले ये कि अमेरिका सफारतकारी और सफारती ताल्लुकात में हमारा साथ देगा। दूसरा, लॉजिस्टिक के एतबार से वो तमाम दस्तयाब जराए हमारे लिए इस्तेमाल में लाएंगे। इस अमल के दौरान संजीदा माली और इंतजामी मुश्किलात होंगी, उन्हें उसके लिए भी तुर्की को जरूरी मदद देना होगी। Devredecek ve bir diğeri de साइप्रस के इलाके में ईद उल अज़हा की नमाज के बाद तुर्क सदर ने तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने के साथ इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अगर तालिबान अमेरिका से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो तुर्की के साथ क्यों नहीं। devam edecektir. Tekrar bayramınızı But in Ankara, there seem to be लगता है कि अनकरा में ये तासुर मौजूद है कि तुर्की को अफ़गानिस्तान में एक ख़ास मकाम हासिल है। उसका अफ़गानिस्तान के नज़रियाती इक़दार से एक ख़ास ताल्लुक़ है, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इस हवाले से कोशिश करें। we have decided to give it a shot. मार्क पियरीनी यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की के सफ़ीर रह चुके हैं। उनकी राय में तुर्की का हामिद कारज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी फराहम करने का मंसूबा गैर मुल्की ऑपरेशंस के हवाले से तुर्क अफराज के मिजाज के खिलाफ है। They have a saying, never a Muslim bullet against a Muslim. वहाँ कहा जाता है कि मुसलमान की गोली कभी दूसरे मुसलमान के खिलाफ नहीं चलेगी। अगर आप माजी के नेटो ऑपरेशंस को देखें, न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि 2011 में लीबिया में भी तुर्की ने कभी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये काम उसने दूसरे नेटो पार्टनर्स पर छोड़ दिया और खुद दूसरे काम अपने जिम्मे लिए। All. एम्बेसडर मार्क पियरीनी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की अमरीका, नेटो और बाकी की मगरबी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन तालिबान किसी सियासी समझौते के बगैर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर तुर्क अफराज पर हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे और ऐसे किसी समझौते का इम्कान फिल वक्त मौजूद नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसे में तुर्की को ये खतरा मोल लेकर क्या मिलेगा। This time they have decided to take this risk and make this proposal. इस दफ़ा उन्होंने ये ख़तरा लेने का और अमेरिका और नेटो का साथ देने का फ़ैसला इसलिए किया है ताकि यूरोप में पैदा होने वाले तवाज़ुन में उस बिगाड़ का अज़ाला कर सकें जो उनकी जानिब से रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम के ख़रीदने से ख़ित्ते में पैदा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो नेटो के निज़ाम से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। You have two things in balance here. इस फैसले को तुर्की के अंदर किस तरह देखा जा रहा है। मार्क पियरीनी की राय में तुर्क अवाम इस मंसूबे के हवाले से कुछ ज्यादा पुरजोश नहीं और वो समझते हैं कि ये उनके लीडर का और उनकी पार्टी का अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक सियासी फैसला है। हमारा वहाँ क्या काम है? वहाँ हर चीज तालिबान के कंट्रोल में है। हमारे फौजी वहाँ अपनी जानें क्यों दें? हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं जहाँ से हर कोई भाग रहा है? ये फैसला एक बड़ी गलती होगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नोलन ने एक पेशगीन के दौरान सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी को बताया कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमरीका और उसके इत्तेहादियों की सिफारती मौजूदगी बहुत अहम है, जो तुर्की की काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदगी से पूरी होती है। उधर पियरीनी के मुताबिक तुर्की अफगानिस्तान में मौजूद होने और काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन से जियो स्ट्रेटेजिक नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से निस्फ से ज़ायद ज़िलों पर कब्ज़े के बाद अब लड़ाई बतदरीज शहरों और सूबाई दारुल-हुकूमतों तक पहुँच रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाली अमरीकी माहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में तालिबान को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और वहाँ सबसे ज़्यादा जानी नुकसान का ख़तरा मौजूद है। इस सूरत हाल को तजियाकार किस तरह देख रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अफ़गान उमूर के माहिर जहांगीर खटक से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका सिर्फ 31 अगस्त तक फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए अफ़गान अफवाज की तालिबान के ख़िलाफ़ जो है मदद करेगा। इसके बाद फ़िज़ाई हमले तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे जंगजू ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये हमले जो हैं जारी रहेंगे। आप 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी मंसूबों के लिए कैसे चैलेंजेस जो हैं देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल इवॉल्व हो रही है और उसमें अमरीकी हमलों की जो वजह है उस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और सवालात जिस तरह आपने भी यही सवाल पूछा कि 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान में क्या हो सकता है, तो थोड़ा ज़रा 4 महीने पहले चली जाइए
دیکھیے اپریل میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے ٹروپس ودرال کا اعلان کیا تھا اور ایک ڈیڈ لائن دی تھی، تو اس وقت افغانستان میں جو افغانستان کے تقریباً آدھے ڈسٹرکٹس جو تھے وہ کنٹیسٹڈ تھے. افغان حکومت کے کنٹرول میں 127 ڈسٹرکٹس تھے اور طالبان کے کنٹرول میں 77 ڈسٹرکٹس تھے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج طالبان کے کنٹرول میں 224 ڈسٹرکٹس ہیں اور ساتھ جو افغان حکومت کے کنٹرول میں 83 ڈسٹرکٹس ہیں. جو سویلین کیجویلٹیز ہیں ان میں 47% زیادہ ہوئی ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کے پہلے 6 ماہ میں. گویا حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات میں جو بات چیت پر جو انحصار تھا وہ ابھی لگتا ہے کہ جو ونڈو کھلی تھی، یعنی جو پیس کے لیے دروازہ کھلا تھا، وہ پیس کی اپرچونٹی آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے. ان حالات میں اب امریکن بامبنگ جب 31 اگست کے بعد اگر ختم ہوتی ہیں طالبان کے خلاف، تو جو مومنٹم اس وقت ان کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے وہ کس طریقے سے روکا جائے گا، کیونکہ افغان حکومت کی اہلیت بہت محدود ہے. انہوں نے ہمیشہ سے امریکن ایئر سپورٹ پر انحصار کیا ہے. تو کیا وہ شہروں کا دفاع کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک شاید وہ کر پائیں، لیکن کتنی دیر تک کر پائیں گے یہ بڑا سوال ہے. جہانگیر کر پائیں گے کافی بڑے شہروں. جی پاکستان کی جانب چلیں گے. پاکستانی وزیر اعظم نے کچھ روز پہلے یہ کہا تھا کہ طالبان میدان جنگ میں جیت رہے ہیں اور اب وہ ہماری کیوں سنیں گے. کیا کسی سیاسی مفاہمت کی جو امید تھی وہ ختم ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ونڈو آف اپرچونٹی جو بنی تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پھر انٹرا افغان ڈائیلاگ جب شروع ہوا تھا، اس کے بعد وہ ہر گزرتے دن سکڑتی جا رہی ہے. ہر وہ ڈسٹرکٹ جو طالبان کے ہاتھ چڑھ رہا ہے اور ہر وہ ڈسٹرکٹ جو افغان حکومت گوا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو لیوریج ہے، میرا خیال ہے اس پہ بھی اس کا کافی اثر ہوگا. اوور آل افغان جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے مورائل پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، اور جو افغانستان میں سیاسی انتشار ہے وہ بھی مزید بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے جو خطرہ ہے بین الاقوامی برادری کو وہ یہی ہے کہ اس سے بہت بڑا ایک انسانی سانحہ بن سکتا ہے. دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ اس وقت آج افغانستان میں 18 ملین افراد کو بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں، یعنی ان کو بیرونی امداد درکار ہے. تقریباً آدھی افغانستان کی آبادی کو. مور دین 3 ملین ریفیوجیز بن گئے انٹرنلی ڈسپلیس افغانستان کے اندر. یہ ایک سانحہ ایوالو ہو رہا ہے، اور اس میں جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر بات چیت میں پروگرس نہ ہوئی، اگر طالبان نے اپنے آپ کو روکا نہ اور یا ان کو روکا نہ گیا، تو شاید افغانستان ایک بہت بڑے اور خطرناک دور کی طرف بڑھ رہا ہے. جی جہانگیر کھٹر صاحب، امریکی وزیر خارجہ بھارت کے جو ہے دورے پر ہے. خطے کی نازک صورتحال ہے، یہ دورہ کیا اہمیت رکھتا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے تناظر میں بہت اہم ہے. امریکہ اور چائنا کے درمیان جو چپکلش ہے اس کے تناظر میں بہت اہم ہے. افغانستان کے حوالے سے امریکہ انڈیا کو، بھارت کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت تک بھارت کا جو افغانستان کے حوالے سے کم از کم جو امن کی بات چیت ہے اس کے اندر یا مذاکرات میں انڈیا کا رول کافی محدود رہا ہے. کیا امریکہ اس رول کو بڑھانا چاہتا ہے، یا کیا امریکہ اس رول کو بڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں یہ بڑے سوالات ہیں. لیکن اوور آل مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس خطے میں مکمل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پر چائنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس لیے افغانستان میں انڈیا کا رول شاید تھوڑا بہت تو بڑھے، لیکن مجھے کوئی بہت بڑا رول انڈیا میں نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ شاید امریکہ کی خواہش بھی ہو. بہت شکریہ